Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise barre 1-23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués des FARDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyoni et Tchanzu et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant de capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ces propos indits et incongrus, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FARDC tient à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FARDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des Cirquois, nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kassayenne. M. Wageneza Mouindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FARDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FARDC en débandade peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Saramboué, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie. Major Willy Ngoma ni umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukunze cyane kubarizwa mu gace k'uburasirazuba bwa Kongo muri Kivu zombi wa M23 M23 mu gifaransa cyangwa se M23 mu rurimi rw'icyongereza biterwa nuko wabyita. Ngewe ndi Alani Claude, iyi ni Ishyo TV ukurikiye. Aha tugiye kugaruka ku bitandukanye byatangajwe n'uyu muvugizi wa M23 aho agaruka ku bitero bitandukanye bimaze iminsi bigabwa muri kariya gace uyu mutwe ukoreramo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akanagaruka cyane ku ngabo za Kongo uburyo butandukanye zikoresha zita uyu mutwe witwaje intwaro nk'abanzi b'igihugu karundura, ku buryo hariho hiyambazwa n'izindi ntwaro zikakaye kugira ngo M23 yihashywe, ndetse no kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja uyu mutwe gukorana n'ibindi bihugu, si Kongo gusa ndetse n'ibindi bihugu niko bivuga ko uyu mutwe ushobora kuba usunikwa n'u Rwanda n'ibindi byinshi. Niba waramaze gukora subscribe ku Ishyo TV ndagushimiye cyane. Niba utarabikora nawe, uyu niwo mwanya mwiza wo gukora subscribe, n'iryo jambo ritukura riri munsi y'amashusho ureba. Numara gukora subscribe ukore kukazogera gahari kugira ngo iteke ko tumaze gutunganya ibiganiro byacu ujye bibona uru wa mbere. Nguhaye ikaze rero. Uyu Willy Ngoma ni majoro, akaba umuvugizi w'umutwe wa M23 cyangwa se M23, n'umutwe witwaje ibirwanisho uba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye yavuze ku 29 ukwezi kwa gatatu dushyize inyuma, yavuze ko ntaho uyu mutwe wa M23 uhuriye n'ibihugu bitandukanye, haba ibiri hafi no kuvuga ibituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiri hirya kure. Yavuze ko umutwe wa M23 ugamije gusa kwisanzura no kwishyira ukizana ndetse no guhatira leta
kubahiriza amasezerano bagiye basinyana mu bihe bitandukanye. Aha agaruka ku bantu batangajwe ko ari abarwanyi ba M23 bafashwe ndetse bakanatangazwa nk'uko ingabo za FARDC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabivuze. Aha agaruka kuri ayo mazina harimo witwa Habyarimana Jean Pierre, uyu Willy Ngoma akavuga ko Habyarimana Jean Pierre uyu asanzwe ari umuturage wo muri Masisi, akaba yarashatse umugore wo muri Kasayi. Ni umuturage usanzwe akora ibikorwa bisanzwe, ntabwo ari umusirikare ndetse ntahahuriye n'intwaro. Majoro Willy Ngoma kandi agaruka ku wundi muturage watangajwe witwa Wajeneza Muyindi John, akavuga ko uyu we asanzwe ari umukwaferi akora umwuga wo kogosha ikiwanja. Akavuga ko ibi ari uburyo busanzwe bukoreshwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC igihe zigeramiwe cyangwa se zijahajwe n'umwanzi cyane. Akagaruka nyine kuko M23 ikunze kubashobora, akavuga ko ariyo kanuni cyangwa se kata mu rurimi rw'iki gihe izi ngabo zikoresha kugira ngo zigaragaze ko zikora, ariko akanaziveba cyane anavuga ko nta bushobozi FARDC ifite bwo kuba yafata umwanzi uwo ari we wese urwana nayo. Aha nyine yagiye agaruka kuba abasirikare ba FARDC ari abantu baciriritse cyangwa se ari abantu badashoboye n'ibindi byinshi bitandukanye. Nanone yakomoje ku kuba M23 ari wo mutwe uvuga ko wagabye ibitero ku ngabo za Uganda n'ibindi, naho akavuga ko bo badashaka kurwanya umuntu wari we wese, ndetse yanahakanye ibyo kuba M23 ari wo mutwe wahanuye indege y'ingabo zawo n'izishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'ibindi byinshi agenda agarukaho. Akavuga ko bo icyo bagamije ari uko leta ya Kongo ibemera ikanemera amasezerano basinyanye mu bihe bitandukanye, hanyuma M23 ikaba umutwe wemewe ndetse n'ibindi. Avuga ko ari umutwe wa politike ndetse ukaba n'uwa gisirikare. Akavuga ko rero nta mbaraga zindi bafite bakura hanze y'igihugu, no kuvuga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko ari ibintu bisanzwe ko biyorganiza bagahashya umwanzi. Ubwo umwanzi abavuga muri icyo gihe ni ingabo za leta, kuko hari byinshi babahatira kwemera. Ni mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje gutangazwa amakuru nyine ajyanye n'uru rugamba cyangwa se n'ibi bitero hagati ya M23 n'ingabo za leta ndetse n'ingabo z'Ubugande zikaba zarabyinjiyemo aho zikambitse zivuga ko M23 yagerageje kubatera igamije gusahura ibikoresho no kubyangiza. N'ibikoresho birimo gukoreshwa mu mihanda leta ya Uganda irimo kubaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko amasezerano ibyo bihugu byombi byagiranye abivuga. Abo basirikare rero ba Uganda bakaba bari muri Kongo, ariko bakavuga ko igihe M23 yagerageje gusatira ibirindiro byabo birwanyeho bafata bugwate bamwe mu basirikare cyangwa se mu barwanyi ba M23 ndetse abandi bahasiga ubuzima. M23 ni umutwe wakomeje guteza imvururu muri aka karere, ahanini biva ku kuba bavuga ko uyu mutwe uterwa inkunga n'u Rwanda, ariko mu bihe bitandukanye igihe cyose u Rwanda rwabajijwe ku kuba rushyigikira cyangwa se rufite akaboko kuri M23, u Rwanda rwagiye rubihakanira kure, ndetse nkuko na Majoro Willy Ngoma uvugira M23 amaze kubivuga mu ijambo mwakurikiye hano ku Ishyo TV. Avuga ko haba igihugu cya hafi cyangwa icya kure nta gihugu na kimwe M23 itiraho imbaraga cyangwa se kiyifasha mu guhangana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko abarwanyi bari mu 23 ari abaturage ba Kongo, kandi ibyo barwanira ni uburenganzira bwabo nk'abenegihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko nta mpamvu n'imwe abona yatuma bajya kwiyunga ku bindi bihugu, kuko bo barwanira uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ngayo nguko rero amakuru avuga kuri M23 muri iyi minsi, aho bikomeje kubura gica muri kiriya gihugu cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abaturage bamwe na bamwe bamaze kuva mu byabo bitewe n'iyi mirwano ndetse n'ibindi bitandukanye. Nibyo, reka ngushimire gufata umwanya wawe ukungana kose ukadukurikira. Ndi Anani Claude, tuzasubira mu biganiro byacu bitaha uri ku Ishyo TV.